الحمد لله قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وهاديًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فنشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر، صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبر. أما بعد أيها المؤمنون حراس العقيدة، أوصي نفسي وإياكم بوصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي وكن متهيئا قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى. ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون عباد الله، إننا سنقف في هذه الساعة المباركة مع حديث نبوي شريف. هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه أحمد والحاكم. أيها المؤمنون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف من بضع كلمات وهو يوجه وصية لرجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، والوصية لنا جميعا ولأمته. يختصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
أهم ما يحتاجه المؤمن أو أهم ما يملكه الإنسان في حياته. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام واستثمار هذا العطاء الرباني، هذه المنن التي نوصف فيها في غالب الأحيان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبونون في هذه أو في هاتين النعمتين، وكذلك في النعم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أيها المؤمنون عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذه النعم لم يذكرها مجردة، بل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقابلها من النقم وما يقابلها من زوالها، وهي أمور حتمية لا مفر منها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب مقابل الهرم الذي يأتي ويفتق بالشباب والقوة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة مقابل السقم الذي يأتي فيذهب الصحة كأن لم تكن الصحة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغنى، وذكر معه الفقر الذي يأتي فيذهب الغنى فيصير الإنسان كما ذكر القرآن كأن لم يغن بالأمس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ، هذا الفراغ، هذا الوقت الذي نملكه، والذي أخبر الله جل في علاه عن فضله في القرآن الكريم في صور متعددة. ومن أجل هذه الصور وأبينها وأعظمها تكرار القسم بالأوقات والأزمان في القرآن الكريم، لأن ذلك للدلالة على عظمتها ومكانتها وأهميتها، أي الأوقات والأزمان. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحدث الذي ينتظرنا جميعا بعدما نحن فيه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة التي نتمتع بها والتي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، نتنفس ونتحرك ونعيش في هذه الدنيا، والموت يطاردنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك. هذه الحياة التي نعيشها ونحن نعمر ونفرح بمرور الأعوام والشهور والأيام، إنما ذلك يقربنا إلى آجالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ذلك الصحابي ويوصينا جميعا في هذا الحديث أن نغتنم كذلك هذه الحياة. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Chers frères et sœurs en islam, louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, nous le louons et nous attestons qu'il n'y a une divinité digne d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths authentiques rapportés par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, à un compagnon
وهو يعظه au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des conseils à ses compagnons. Le prophète lui a dit Irtanim khamsan qabla khamsin. Oh chers compagnons, Irtanim khamsan qabla khamsin. Il faut bien profiter de ces choses avant que 5 autres ne t'arrivera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire ici qu'il y a 5 bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a 5 grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordées à l'humanité, qu'il a accordées aux gens, qu'il a accordées à ses serviteurs. Et ces 5 choses sont contre 5 autres qui viennent et fait partie des 5 bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente de profiter de ces 5-là avant l'arrivée des 5 autres qui vont faire partie de ces bienfaits-là. Ces 5-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par citer les 5 et commença en disant Shababaka qabla haramik. Il faut profiter de ta jeunesse. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la jeunesse. La jeunesse qui signifie la force, l'énergie, la capacité de faire, de travailler, de réaliser, de fournir des efforts. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut profiter de cette période-là. Il faut profiter de ce don-là. Et il faut profiter de ce bienfait-là. Qabla haramik, avant l'arrivée de la vieillesse. Donc il faut savoir, si tu es jeune aujourd'hui, un jour tu vas devenir vieux. Si tu es fort aujourd'hui, un jour tu vas devenir faible. Si tu es puissant aujourd'hui, un jour tu vas devenir impuissant. Si tu es capable aujourd'hui, un jour tu vas devenir incapable. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam de profiter de la période, de notre force, de notre capacité, de notre énergie, de notre puissance et réaliser quelque chose pour notre avenir, réaliser ce qui est bon dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que le contraire va nous arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite le deuxième en nous disant wa sihhataka qabla saqamik. Profite aussi de ta santé avant la maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit profite de ta santé avant ta maladie. C'est comme si le prophète est en train d'attirer notre attention. De la manière qu'on a la bonne santé aujourd'hui, qu'on est en bonne santé, qu'on a la santé, c'est de la même chose. Qu'on a aussi la maladie qui n'est pas loin de nous. Et à tout moment, il peut arriver. On va tomber malade. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut profiter de ce moment de la santé avant que la maladie ne t'arrive et tu ne serais plus capable de faire ce que tu voulais faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh, qu'il y a 2 bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à sa créature, à ses serviteurs. Maghbunun fihima kathirun minan nas. La plupart des gens n'arrivent pas à jouir correctement de ces bienfaits, n'arrivent pas à profiter correctement de ces 2 bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité as-sihhatu wal faragh,
La santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux serviteurs, aux gens, les gens n'arrivent pas à en profiter. Ils sont souvent des perdants vis-à-vis de ces bienfaits-là, vis-à-vis de la santé et vis-à-vis d'une deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, al-faragh. Al-faragh qui veut dire la liberté, qu'on est libre de faire ce que nous voulons. On a tout notre temps. Mais ce temps-là, cette liberté-là, nous n'en profitons pas. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans notre hadith, le prophète a cité, après la jeunesse, la santé, et après la santé, le prophète cite, wa ghinaka qabla faqrik. Et aussi profite de ta richesse. Au moment que tu es riche, tu as des biens, tu as quelque chose dans ta main, il faut profiter de cela. Qabla faqrik. Avant la pauvreté. Si tu es riche aujourd'hui, demain tu peux devenir pauvre. Si tu as quelque chose aujourd'hui dans ta main, demain tu peux ne pas l'avoir. Il faut profiter de cela. Il faut semer du bien. Il faut réaliser pour ton avenir. Il faut réaliser pour l'au-delà. Il faut adorer ton Créateur par ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Et le prophète continue en citant et dit maintenant wa faragh qabla shughlik. Aussi profite de ton temps. Le temps que nous savions qui est très cher dans la vie d'un être humain. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris et a attiré notre attention sur cela dans le glorieux Coran. Lorsque nous allons constater dans plusieurs sourates, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala jure, il jure pas des temps, pas des moments. Et les savants nous ont dit, si Allah subhanahu wa ta'ala jure pas quelque chose, c'est-à-dire Allah veut nous montrer l'importance de cette chose. C'est pourquoi nous allons voir dans le glorieux Coran, la plupart des sourates qui commencent par des jurements, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par des temps. Et de différents temps. Wal fajri, wal duha, wal layli, wal nahari, wal asri. Tout cela c'est du temps. Et c'est ce que Ibn al-Qayyim a constaté, il nous a dit, Ya ibn Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Que toi, fils d'Adam, il faut savoir, tu n'es que un ensemble de jours. C'est des jours qui se sont rassemblés et ce qui définit ton existence. Kullama dhahaba yawmun. À chaque fois qu'un jour passe, dhahaba ba'duk. Il faut savoir que c'est une partie de toi-même qui est partie comme ça. C'est ce qu'Ibn al-Qayyim a dit, radiyallahu anhu. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit ici, wa faragh qabla shughlik, le temps que tu as aujourd'hui, la liberté que tu as aujourd'hui, il faut profiter de cela. Il faut faire du bien. Il faut semer quelque chose. Il faut réaliser. Qabla shughlik, avant que tu ne seras plus libre de faire ce que tu pouvais faire un jour. C'est-à-dire dans cette vie-là, il peut nous arriver des moments où on n'est plus libre de faire ce que nous voulons. On n'a plus de temps. Les occupations par-ci, par-là, on ne peut plus réaliser. Donc, tant qu'on est libre, on n'a qu'à faire tout possible pour réaliser ce que nous pouvons réaliser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant termine en nous disant wa hayataka qabla mautik.
Et c'est le sommet même. Il faut profiter de ta vie avant ta mort. Si nous parlons de la jeunesse, de la santé, de la richesse, de la liberté, c'est parce qu'il y a même la vie. Et le prophète termine en mettant un accent sur le principe même qui est la vie, notre existence. C'est comme si le prophète est en train de nous dire, chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te vois aujourd'hui vivant sur cette terre, tu as tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il faut te rappeler toujours que tu n'es pas loin du temps. Et nous savions tous que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa sagesse de nous cacher le délai de notre vie sur cette terre. Malgré la science, malgré la connaissance, malgré l'évolution de tout, personne n'a pas pu arriver à savoir la durée de vie de n'importe qui, de qui que ce soit. Ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain. Combien de malades qui sont couchés en coma même, mais ils vont vivre encore des années. Et combien de personnes en bonne santé, et d'un seul coup, la vie s'arrête. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, profite de ta vie. Il faut profiter de cette vie-là. Il faut réaliser, il faut faire quelque chose. Il faut semer ce qui est bon. En sachant que cette vie-là peut s'arrêter à tout moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, a voulu rappeler sa communauté de ces biens-là et attirer l'attention de sa communauté pour que ne soient pas des gens qui vont vivre dans des bienfaits sans en profiter, et le jour dernier on va répondre tous ces bienfaits-là. Il y a un questionnaire qu'on va répondre le jour dernier, le jour du jugement. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre jeunesse, avec notre santé, avec notre richesse, avec notre vie? Qu'est-ce qu'on a réalisé? On va répondre. C'est pourquoi le prophète nous oriente dès maintenant de prendre le bon chemin et de réaliser pour qu'on puisse donner des bonnes réponses le jour dernier. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد. إذا السلام عليكم بكاكويترجع كبير ساء إرجعكوا صلاة تين وانا موجين برسالنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن وانا خطبة كارجعكوا شرحوا وننا هو هنا ينو ميكيره النفقة كذا نبدأ صلى الله عليه وسلم كاجعكوا وانا لهم لا كرتشي كني ساكاجعكوا وانا صحابي فنو سني ياجعكوا كصحابي دي ساء ihe no gufo gon kari pe ka pe tere ya kabiri te woni tan yuse ihe no gudi tan kulhima kay he no di za ka lo am buri alfani ka gono akuna malfani di lo za ihe no di nabisagina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne he no di kabu aka woni sinte boral wasitere saka barbara wasika gun nagabi am kokari kay hennote kagbete nagabe dinal wasitere di zaka zene manaka gabi man beni gina wona hinkante annabi gon ko ki sallallahu alayhi wasallam sihhatak saka barago na lafiya ya gun nabani am kokari ka wona bani na wona lafiya de malo
za zinyi man kaga gina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gono ko cikene agono hayo karpe ka kwete daga kabir na buruno boroma ko kari arziki karpe ta se he karpe ka kwete daga kabir da makame ka bar arziki boroma ko kari ka lo irpe ka kwete daga kabir woni hin kuna boroma irpe ka kwete daga kabir woni baka kuna boroma yi hin notte abon se arziki di kuna zakar zikiri mana bisagina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gono ko godino senni ko tonton kaci wa faragaka qabla shughlik irka ka kwitarage kabiri wakati kanerno irgo na wakati irba hinika hefate irba hinika jingari irba hinika chew irba hinika zikrite wakati gono rse irma wakati dinma kulan nara irma cegi kay henno te wakati di kuna za wakati di man bisagina ka irbo gono gbeyo kuna na hali yo kuna kadi suini ka hefata kene ya nabi sallallahu alaihi wasallam ana wona meshi ne di bon wi na he ka bala huno kulpe wona bon i henno kulpe wona bon yo no kadi gono ko hunayo annabi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka قبل موتك بولما كوكري قال فاني تنون هنا يكون كي هنوتن نون هنا يو زيا زمن نبغنا ذابو يونا كانغاغينا النبي صلى الله عليه وسلم أقول كو ميشني هو سنيا مر لكن يتكا كيمي ديري غون كو هنا يو هون إرمبي كاسوبا إربسين إبهيني كاسو هنا يو deri go nakambe ho kago na wakati irimbe ka suba irba hin ka sinna wakati ho deri go na almani kago na riziki suba irba hin ka sinna riziki ka sinna almani fo ho deri go na lafiya kago na bani irimbe ka suba alafiya digo hin ka bisa bani di mapeni dirbar alwasiyo ho irimbe ka suba irba hin ka zini bin gadma bisa heker dongo hinika tabi ho irisu hinika takbene annabi gono ko ki sallallahu alaihi wasallam ihno na karpe ka kwitere kabiri ti atayuse almakitu tuma in ka gar borosu be ihno se andukal fani tan ihno di aga non annabi kilise hadisi fawani kuna ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas ihenno hinka fogono ka boron sinka alfani tan ne ihenno ji boron kin khasara tan ne ihenno di kuna النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ العافية النباني كاربي كاكبي ترغي كبين نبرنو أسين قال فاني تنارا هكاهما يعني بين وقت كاربي كاكبي ترغي كبين نبرنو برسين قال فاني وقت هكاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جيرمان تو كنا أقول كوغل لاكد يتيكتي ميكين يوغا إرين دواكا كي تنفويوكا نبو كانيتي سيرين كلنا إهنو كاربي ترسي ka ihenno ta kuna karpe ka kweta daga kabiri gana kuna ka jina niri boyo se ihenno di kuna heka dirka tarpe ka kweta daga kabiri mo gene iri babini yutende heka jina ni ya hanu karpe bari hay henno yoji iri bagun na tutu henno karba tutu karpe ka kweta daga kabiri se karpe ba yordanna iri mo iri yordanna ikpe markiya wona tambon kano اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك وفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.